नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 24 मार्च 2026 मंगलवार मुझे आपण नहीं आसी देश विदेशर 5टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरकू तेज चलते और डेरी नगरी संपूर्ण खबर पर नजर पकड़ा जदि आम चैनल आपण प्रथम तो करके देखुं तेज चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन बटन को ऑन करदे यही लाटेस्ट खबर खूब शीघ्र आपण पाखे पहुँच पार तेज आसन जाना आज दिन खबर नंबर 1 उपरकू भयंकर क्लस्टर अटैक करके इस्राएल को ईरान टार्गेट मध्यप्राच्य विवाद आहरी भयंकर होउची 24तम दिन में भी थमिबार काम नेउनी युद्ध निया भयंकर होउची ईरान इस्राएल युद्ध मध्यप्राच्य स्थिति एवं अति संगीन भयंकर क्लस्टर अटैक इस्राएल थरहर गतकाली राति ईरान मिसाइल माड़े थरी उठी संपूर्ण इस्राएल रविवार विलंबित राति क्लस्टर युद्धास्त्र खंजा ईरानी क्षेपणास्त्र इस्राएल केजुआलमान और पश्चिम बैंक विनाश घटाई ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସାଇରନ୍ ବାଜିଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନ ଏଥର କ୍ଲଷ୍ଟର वारहेड मिसाइल सहित इस्राएल को टार्गेट करथिला जहां मझी आकाश को विस्फोरण करके अनेक छोट छोट बोमारे परिणत करथिला एक विशाल अंचल रे ध्वंसलीला ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା समग्र इस्राएल विमान आक्रमण रे साइरन बाजिछि ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଇସ୍ରାଏଲର ତେହେରାନ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ର ପ୍ରତିଶୋଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କ୍ଲଷ୍ଟର ମିସାଇଲର ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ जेजुएलम और पश्चिम बैंक रे लक्ष लक्ष साधारण नागरिक वर्तमान बंकरे अछंती तेज आसुन खबर नंबर 2 यूएई रे मिसाइल वर्षा अल्प के बर्तेले भारतीय नागरिक पश्चिम एशिया जारी रही युद्ध मध्य संयुक्त अरब एमिरेट रे राजधानी रे आबुधाबी रे ऊपर एक बड़ धरणार आक्रमण होईची तेबे यूएई रा शक्तिशाली वायु प्रतिरक्षा प्रणाली एही बैलिस्टिक मिसाइल को आकाश रे ही नष्ट कर देबारे सफल होईची ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମିସାଇଲର କିଛି ଅଂଶବିଶେଷ ବା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆବୁଧାବାଦର ମିଡିଆ ଅଫିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସହରରେ ଅଲ୍ ସାୱାକମେକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିସାଇଲକୁ ଟୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି सोशल मीडिया कौन गुजब प्रति ध्यान न देवाकू केवल सरकारी सूचना को विश्वास करने को जनसाधारण को अनुरोध कर यूएई प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्षर कहुई रविवार विलंबित राति सोमवार सकाल मध्य ईरान पक्षर एकाधिक ड्रोन मिसाइल माड़ कर वायु प्रतिरक्षा बाहिनी सफलतार सह 25टी मानवविहीन विमान और 4टी बैलिस्टिक मिसाइल को आकाश में ही मारी खसाई देछि तेबे ए पर्यंत शह शह मिसाइल नष्ट होईछि तेबे आसुन जानिबा खबर नंबर 3 पुरकू सस्ता है सुना सोमवार 23 मार्च रे घरोई फ्यूचर बाजार रे सुना एवं रूपार मूल्य तीव्र ह्रास पाइबार परिलक्षित होउछि एही रिपोर्ट खोलिजिबा समय रे 2 एप्रिल 2026 रा समाप्ति तारीख थिबा सुना फ्यूचर्स मिल मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज रे प्राय 6706 ह्रास पाइथला एमसीएक्स रे 5 मई 2026 रे शेष तारीख थिबा रूपा 5.60% किंबा प्राय 12,700 ह्रास पाई 2,14,078 प्रति किलोग्राम रे कारोबार करथिला रूपा व्यवसायी दिन को 2,17,702 रे खोलिथिला इंट्राडे सर्वोच्च मूल्य 2,17,702 मध्ये थिला दिल्ली कोलकाता मुंबई रे आज 10 ग्राम रूपा 2,449 रे बिक्री होउची 100 ग्राम रूपा किनिबा पई ग्राहक मानकु 24,490 खर्च करिएको पड़िबो चेन्नई रे 10 ग्राम रूपार मूल्य 2,450 तेबे आसन जानिबा खबर नंबर 4 पुरकू एथर बिना ओटीपी रे मिलिबनी गैस सिलिंडर मध्यप्राच्य उत्तेजना जो देशव्यापी देखा जाइतिबा एलपीजी अभाव दृष्टि रखी सरकार एकाधिक नियम प्रणयन करुछंती साधारण ग्राहकक सुविधा पई वृद्धि करिया पई एही नूतन नियम प्रस्तुति करा जाउची एही नियम गुडिक मध्य ओटीपी वाला नियम विशेष गुरुत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक नूतन ढांचा अनुसार ग्राहक माने सेमानकर एलपीजी सिलिंडर डिलीवरी पाइबे नाही जदि सेमाने अनुरूप ओटीपी प्रदान न करंती
ଏହି ନିୟମ ଏବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଓଟିପି ଆଧାରିତ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ସାଧାରଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଭ ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କିଭଳି ଭାବରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖବର ନମ୍ବର 5 ଉପରକୁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବନ୍ଦ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍, ସେପଟେ ଖସିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗକୁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ 24ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।